Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Puan Pengerusi Mesyuarat dan ahli-ahli mesyuarat. Saya Farah Husna daripada One Tech Sistem Sdn Berhad dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bahagian Dekan Khas kerana menjemput kami untuk buat sedikit perkongsian. So terima kasih kepada Puan Ain yang direct tanya saya untuk sesi ini. So bersama saya hari ini saya jemput Mr. Alvin, Ketua Bahagian Google Workspace dan juga Operasi Teknologi Maklumat daripada Awan Tech. Untuk makluman, Google Workspace yang dibekalkan kepada Kementerian Pendidikan adalah disupply oleh Awan Tech dan kami adalah Google Premier Partner. Jadi kami amat berbesar hatilah untuk berkongsi tentang sedikit sebanyak Google Workspace yang khas boleh dipraktikkan untuk sekolah pendidikan khas. Jadi untuk tidak membuang masa saya pas kepada Mr. Alvin untuk buat Ya, pembentangan. salam sejahtera, selamat pagi. Thank you, Farah. Izinkan saya share my screen. Saya akan share tentang feature-feature dalam Google Workspace for Education. Mereka panggil accessibility, fungsi accessibility lah. Okay. Salah satu fungsi ialah alt text, alt text ini ialah Google ialah salah satu pioneer yang create ini alt text. Okay. Ini untuk menolong yang pelajar khas yang tidak dapat ada masalah untuk tengok. Okay. Di dalam Google Workspace dia ada cater untuk yang ada masalah mata atau pergerakan atau masalah mungkin mereka masalah ingatan, masalah nak belajar dengan masalah dengan pendengaran. Okay. Ini ialah few fungsi-fungsi utama di dalam Google Workspace. Dia ada Chromeworks ini untuk feature ini dia akan baca apa yang kat dalam screen kita. Dia akan bacakan ini untuk sesiapa yang budak kelas yang tak dapat tengok atau tak dapat baca. Okay. Live caption ini untuk juga dia akan keluar itu caption kat bawah. PDF ini semua untuk masalah penglihatan yang dia boleh bacakan dokumen-dokumen atau teaching material. Okay. Ini ialah bagaimana AI di dalam Google Workspace for Education dia boleh menolong untuk pendidikan khas. Okay. Dalam fungsi Gemini, okay, dia allow student dengan limited, tapi dia ada pergerakan limited, dia boleh tanya soalan, dictate, brainstorm dan buat research dengan menggunakan suara. Okay. Juga buat summarize written untuk the reading fatigue. Okay. Dia ada juga create audio friendly. Jadi dia boleh untuk audio yang dia boleh dengar. Okay. Dan untuk aplikasi Noble LM ini juga sama. Okay, video cognitive load. Mereka pelajar yang ada masalah untuk ingatan atau untuk pemahaman. So Noble LM dia ada fungsi macam peta minta itu grafika punya untuk mereka senang understand lah. Okay. Dan dia juga ada audio overview untuk listening. Dan dia juga boleh generate interactive diagram lah untuk
to help the visual learner. So Google Workspace for Education memang dia ada cater for masalah penglihatan, pergerakan atau ingatan atau ada masalah ingatan, masalah nak belajar, masalah nak pemahaman, okay. Yang masalah pendengaran, dasar dia ada itu caption dengan reading comprehension, atau dia ada masalah untuk baca dengan tulis. So ini semua di dalam Google Workspace for Education pun dia ada itu fungsi-fungsi yang menolong pelajar-pelajar KAS. Okay. Ini ialah dalam screen dia ialah setting-setting untuk menolong pelajar yang ada masalah penglihatan. Okay. Dia boleh turn on Braille support, then display navigation, dia ada visual assistant, voice input, temis ini untuk semua guna voice, okay. Extract text from images, itu ialah ada alternate text yang kita type itu description kat kita punya itu image, so sistem akan bacakan, okay. Ya, ini kalau menggunakan Chromebook, dia boleh membesarkan itu size text content dengan function key lah, control plus, control minus, dan boleh set high contrast theme untuk Gmail browsing untuk senang ditengok, dan boleh ada fungsi zoom, magnifying. So ini ialah untuk menolong masalah penglihatan. Okay. Dan dia juga ada dark mode untuk mengurangkan eye strain constraint, eye straining the eye lah. Dan bila kita turn on the dark mode, dan kita punya mata boleh relax sikit. Okay. Mobility impairment, ini mungkin kita ada masalah untuk pergerakan. So kita boleh guna voice input, dan kita boleh customize keyboard input alternates, dan untuk motor interaction lah. So ada feature-feature yang dijual dalam screen ini. Dan dia juga boleh di set dengan kita boleh ada setting yang kita boleh guna kita punya facial expression, okay, untuk to manipulate itu screen, kita nak scroll down, scroll up, okay, buka, dan suruh dia baca. Okay, ini semua guna facial punya movement, ini boleh di set is all done in a setting dalam Google Workspace lah. Sorry Alvin, Yes. saya nak mencelah. Perlu ada Chromebook ke untuk facial movement ni, ataupun boleh pakai? Dia kena pakai Chromebook atau Android devices. Dia ada fungsi ini. Ya. Dan support student with learning cognitive yang ada masalah untuk to learn, atau to faham, atau to baca, atau dia ada masalah dengan ingatan. So ini semua ialah fungsi-fungsi yang disediakan di dalam Google Workspace lah. Ada itu setting-setting, kita boleh turn on untuk masalah student yang jenis ini. Okay. Dia juga ada this Playwright font. Ini adalah font special untuk pelajar yang ada masalah untuk belajar tulisan. So dia customizable, okay, for 40 countries. Dia getting more and more countries lah to be on board. Okay. Ini ialah yang ada masalah penglihatan, bukan, atau masalah pendengaran lah, bukan boleh. Ini masalah pendengaran, dan boleh turn on caption.
dan dia ada live caption kat bawah lah. Okay. And then dia juga boleh turn on mono mode. Ini untuk mungkin itu pendengaran dia punya telinga ada sebelah yang ada problem, dan dia ada features mono audio, Google Meet live caption, dan juga the caption di dalam Google Slide pun ada. Okay. Ini ialah menolong pelajar khas yang untuk baca dan juga understand itu text on their devices. Dia ada reading semua dia whether dia in the website atau dia PDF, dia boleh select dan dia akan bacakan. Dan ini pun dia support multiple language. Okay. Ini adalah beberapa cara untuk kita customize kita punya keyboard entry lah. Dan kita boleh guna suara kita, customize keyboard, mouse setting, voice typing, editing, and formatting. So ini semua boleh fungsi yang sedia ada di dalam Google Workspace for Education. Google dia memang cater for pendidikan khas dan pelajar khas lah. Dia ada fungsi-fungsi yang disediakan. Ini ialah summary of the screen reading punya support. Dia select to speak, ada Chromebook screen reading, and dia ada Braille support. Okay, then actually Google dia ada ready like a billion of PDF file. Okay, atau kalau kita ada PDF file atau kita ada buku, kita boleh scan. Dan dia ada fungsi OCR, dia akan convert to text so that dan itu Chrome devices atau Android, dan dia boleh bacakan the content. Okay, dia boleh baca dan dia boleh select. Sekarang dia support 29 languages. Okay. So ini ialah. Hi, this is a preview. Hi, this is a preview. Dan Help dia every student learn how they learn best. boleh With select built-in suara. accessibility features, Google for Education helps students and educators customize their learning tools and create inclusive learning environments so they can learn, teach, and collaborate with confidence. Display and vision. Features that enable high contrast, screen readers and dictation help people who are blind or low vision access information and collaborate. Google Workspace for Chromebook feature, motor and people with Google Workspace for Education features. Okay. Ini untuk yang ada language barrier, dan dia ada boleh ada live translation. Bila kita cakap in Malaysia bahasa Malaysia, dan dia boleh translate into different language macam Japanese ke Spanish ke dan sebagainya lah. So ini ialah built-in feature dalam Google Meet. Okay. Menggunakan Chromebook Plus, dia memang the Chromebook itself lah. Okay. Then kita untuk sebagai on the mind mapping peta minta di dalam LM, dan dia boleh generate ringkasan audio, jenis audio, dan dia boleh customize kita punya AI menggunakan Gems. Ini adalah fungsi-fungsi untuk teaching of pendidikan khas. Okay. Ini adalah how the screen looks like lah. Okay. Ini adalah screen Gemini app. Okay. Use Gemini to relay in classroom.
dalam Google Classroom dia ada Gemini built-in untuk re-level course, practice material dengan different grade skill set. Semua boleh digunakan fungsi yang AI yang built-in di dalam Google Classroom. Okay, generate audio overview, sample. All right, welcome everyone to the deep dive. Today we're tackling fintech. Ya, ini adalah contoh. Okay. Visually tools apa yang ada masalah untuk baca atau pemahaman dan dia ada visual macam peta minta. Okay. Ini contoh di dalam screen ya untuk easier pemahaman. Okay. Dan kita boleh customize kita punya AI menggunakan James. Ini ialah how it looks like lah. Okay. Either dia guna Chrome browser atau Google punya app atau Android devices. So ini fungsi-fungsi memang sedia ada. Okay. The last part ada 3 video yang nak tunjuk macam mana ini ialah video pertama, okay, Chromebook accessibility features. Welcome back to EDU in 90. Tim and Morgan here, and on this episode, we'll highlight some of the useful accessibility tools available on Chromebooks. That's right. Schools include Students have diverse abilities and wide-ranging needs, and Chromebooks come with assistive technologies built in, as well as the ability on learning. Best of all, users can customize their own Chromebook accessibility settings their settings. Students can also log in from their Chromebook at home and maintain the same accessibility settings that they use in school. Let's take a look at some of the built-in tools that are especially useful on Chromebooks. Students who are low vision or blind and need additional support can choose from a variety of visual aids within Chromebooks, including high contrast mode, full page zoom, magnification, and more. Chromebooks also come built in with the ChromeVox screen reader, which reads all the text on the screen aloud and can be enabled or disabled at any time. Another screen reading option is Select to Speak, which allows students to highlight the specific words on a page they want read aloud and see word by word highlighting. For users who have limited hearing in one ear, Chromebooks can play the same sound through both speakers so you don't miss a word. And students who struggle with keyboards or have difficulty typing can instead use their Chromebook's on-screen keyboard, which enables them to generate text with a touch, a mouse, or a joystick. These are just a few of the many ways Chromebooks empower students to engage with their written and audiovisual learning materials. Accessibility features are a huge focus of Google for Education product teams, and if you'd like to learn more about how Google Chrome's accessibility features can support students in your classroom, check out the links below. And we're always looking for ways to improve the usefulness of our tools. In the comments below, tell us which accessibility features you find most useful and what features and functionality you'd like to see added in the future. Okay, yang tadi itu ialah setting-setting yang kita boleh set di dalam Chromebook. Okay, yang ini ialah di dalam Google Workspace. Welcome back. Julian Morgan here, bringing you another episode of EDU in 90. According to the World Health Organization, roughly 15% of the world's population lives with some disability. So many students, as well as their teachers and parents, Skip the introduction. Using G Suite, educators can design learning experiences that are accessible to all students, and closed captions in Google Slides are a great place to start.
Closed captions are on-screen text that includes subtitles and text representations of sound. Turning on captions to presentations ensures that students who are deaf or can access the content in real time. Check out this example. 3 and 3 times 4 equals 12. 12 is the common denominator. Cap also a great way, as well as so how can you as a teacher set this built Opening Google Slides in a Chrome browser. Once you've confirmed your microphone is on and working, begin presenting your slides. Then, to turn captions on, click the CC. For students with different visual needs, teachers and students can take advantage of alternative text, commonly known as alt text. Alt text is a text description in the code of a page that's used to describe the appearance or function of an image. If a document or users of screen readers may hear only the word image unless you add alt text. Docs, sheets, slides, and sites all make it really easy to set up or edit. Users will hear a relevant description of the image, and anyone who hovers over the image will also benefit from the useful description. Those are just 2 ways you can make your class presentations and materials more accessible. Check out the links in the description below for more about how G Suite accessibility tools can help you reach all learners. Okay, so ini ialah the last video macam mana kita configure facial gesture di dalam kita punya Android. How to navigate your Android using facial gestures. For people with speech and motor impairments, Android devices can be navigated using eye movements and facial gestures. In this video, we'll explore camera switches on Switch Access and Project Activate, 2 features that use face gestures on Android. The initial setup for these features requires someone to touch your screen, and you'll need to make sure your phone is securely mounted with a clear view of your face. Camera switches on Switch Access. Camera switches is an Android accessibility feature in Switch Access that can help people with speech and motor impairments navigate their phone using eye movements and facial gestures. It turns the phone's front-facing camera into a switch, so you can choose one movement to scan and another to select. By scanning and selecting using face gestures, you can navigate your phone. First, download the Switch Access app from the Play Store. Open your device's settings. Then scroll down and tap Accessibility. Scroll down again and tap Switch Access. Toggle Switch Access on and accept permissions. If you're using Switch Access already, the setup guide will be found in your Switch Access settings. In your Switch Access settings, tap Open Setup Guide and tap to choose Camera Switch. Tap Next, and then tap to choose either one switch to use a single gesture or 2 switches to use one gesture to navigate and another gesture to select. Then choose your scanning mode. You can also choose a gesture to pause camera switches. To make further adjustments, return to your settings whenever you like. You can also add a global action gesture, giving you access to your home screen or notifications with a single gesture. Project Activate. Project Activate is a communication app designed for people who are unable to speak or use their hands. With Project Activate, you can use face and eye gestures to quickly activate preset customizable actions like sending a text, playing audio, or speaking a phrase. Using Project Activate, you could look up to text a loved one, "Please come here," or smile to laugh along with friends, or open your mouth to have your device speak "wait" to a person who is leaving the room. To start, download Project Activate from the Google Play Store. Open the app, agree to the terms and conditions, and approve camera access. Now, create your presets. Tap Settings, comfortably and reliably. Then choose the action you wanted to activate. That's it.
In both Camera Switches and Project Activate, you can customize the gesture size and duration in the Settings menu. This lets you personalize how the phone detects gestures so it works just right for you. Camera Switches and Project Activate preserve your privacy. All images and settings are processed locally on your device and never saved. If you have any questions about Google's accessibility features, contact the Google Disability Team at g. Oke, itu ialah saya punya sharing today untuk accessibility feature di dalam Google Workspace for Education.